वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आम जा बोल वर्षा हो पूरा निकट करना पूरा बाहरी गलु रास्ता चल देखा केमी कौन बोल होती वर्षा होती मत मामू रू जा पड़ो 20 किलोमीटर सेठू जा पड़ो मामू को फोन करता से बाउंड फैन सब से किଣା हे से कि से बाहरी पूरा चंडी खोल दिया महाविनायक टी देखा हो चलो देखिए रास्ता केमती कौन हो रेनिकोट ना जाइए आम ये पूरा वर्षा पूरा जोरसे रोचे। कादुआ पूरा वर्षा हो भारी जोरे पूरा कादुआ प्रबल इटार चढ़ी आसू पेंट सार्ट आने आम बाउंगी आस तू बाउंगी देख मोर बाउंगी आसनी मुझे बाउंगी आने बालचंदपुर के बाउंगी आने ये पूरा चलती फुल गुंथा गुंथी पूरा हो बाउंगीटा पूरा पूरा बाउंगी से नहीं आसी मुझे भी जाऊँ बाउंगी आने को मामा हाय कर दे भक्त हो जाए बाबा बोलबम जार अच्छी ये तो पड़ी दड़ी जाए बोलबम जो के पुणी आर बाड़ी चुकी नथी पड़गले आर बाड़ी क्या यहाँ मामुणी साई मामुणी लोक सब रोचे मामुण मामुणी साथी रोचे जीवु कौ बाटे SBI Bank.
କାଲି ବା ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ପରଦିନ ଆଇଥିଲି ତା ମନ ଆଇଥିଲି କାଲି ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ରାକ୍ଷୀ ନା କଣ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଏଇଟା ସେ ନେଇଯିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ମାଛ ମାର୍କେଟ ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଉପର ମାର୍କେଟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନା ତଳ ମାର୍କେଟ ବସି ନା ଟେଟ୍ରା ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ଚାଲୁନା ଯିବା ସବୁଆଡ଼େ ତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେଇଠୁ ଗଳିରୁ ନେବା ଏଇଠୁ ନେବା କେଉଁଠୁ ନେବା ଏଇଠୁ ନେବା ବୋଲି କହୁଛି ବୁଲା ଦେଖିବା କେଉଁଠୁ ନେବା ଭାଇ ଏଇଠୁ ନେବା ପୁରା ଘୁରା ହେଉଛି ପୁରା ଘୁରା ସରିବ ପୁରା ତାର ମେକଅପ୍ ଲାଗିବ ସବୁ କିଛି ସବୁ ଚାଲିଛି ପୁରା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ସେଇଟା ଚାଲିଛି ହଁ ସେଇଟା ସେଠି କିଣିବାକୁ ଯିବା କ'ଣ କହୁଛୁ କାହାକୁ କିଣିବାକୁ ଯିବା ଚାଲ ଆଉ କୋଉଟା ବେ ଭାଇ ଏଇ ତିନିଟା ନା ଚାରିଟା ତୋର ହେଇଗଲା ମୋର ବି ହେଇଗଲା ତୋର ହେଇଗଲା ମୋର ବି ହେଇଗଲା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ ସତରେ ପଳେଇଲେ କିଏ ପଳେଇଲା ତୁ ଏ ଘରକୁ ଆସୁନୁ ପୁରା ନଈକି ଯାଉଛୁ ପୁରା ଦେଖ ଆମ ଗଡୁ ଫୁଲ ଆଣିଛୁ ନା ଫୁଲ ନା ସେଠି ସଜା ହବ ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଠି ସଜା ହବ ଆଉ ତୋର ଗୋଟେ ସପଳ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବା ଆଉ ବାପୁ ବାବୁ ପୁରା ଆଜି ଗାଧେଇବେ ପୁରା ପୁରା ମୋସ୍ କରିବେ ପୁରା ଆଜି ଅନଉ ନା ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବ ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛ ନା ଜାଣିବ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବର अरे कहना क्या चाहते हो ଦେଖୁନା ଆଉ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ପୁରା ଚାଲିଛି ପୁରା ତାର ପ୍ରୋସେସିଂଟା ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପବିତ୍ର ବି ସେ ଆଇଛି କ'ଣ ବେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଇଏ ବି ଆଇଛି ଆଜି ଟାଣିବ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବୁଲା ସରଜ ଟାଣୁଛି ସରଜ ମଞ୍ଜିଟା ପୁରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଳା ହବ ପୁରା ସରଜ କ'ଣ ହେଇଛି ଝାଙ୍କୁଛୁ କ'ଣ ଅନଉନୁ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଆଖିଟା ମାନେ ବୋଲବମ୍ଟା ଯିବା ନୁହଁ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟଣାର ଗୋଟେ ବାଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନା ବେ ଆମେ ବୁଲା ମାରିଦେବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରା ପଳେଇବି ବିଶ୍ୱାସ କର ଇଏ ଗୋଟେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଟିକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କତିକି ଯାଇଛି ଟିକେ ହାଲକା ସିଡ଼ି ସେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲାଣି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ଚଢ଼ିଲା ଆଗକୁ ସେ ଯାଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ହାଏ ହାଏ ଦିଟା ହାତରେ କ'ଣ ହାଇ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତରେ ଏମିତି ହାଏ ବାସ୍ ସେମିତି ନାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେଟା ଆମେ କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ତ ଚେଲା ମାନେ ଏମିତି କରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ଏମିତି ପୁରା ହାଏ ଓ ବୟ ହାଏ ହାଏ ନମସ୍କାର ନା ହାଏ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଇଏ ହେଲା ପଳା ଏଇ ଯା ଯା ତମ ଠାରୁ ଦିଟା ତେଲ ଆଣି ଅଛି ମୁଁ ଆଣିଛି ଏବେ ସେଇଟା ଦୁଇଟା ତୋର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଲଗେଇବା ସବୁ ପୁରା ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇଠି ପୂଜା ହେବ ସେଇଠି ପୂଜା ହେଲା ପରେ କେହି ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ସବୁ ସିଭିଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ମାରି କାହିଁ ହଁ ହଁ
हमारी बांधु तो पूरा हेडके पूरा हेड पूरा चलती प्रिपरेशन पूरा मोर से टिके गोटे लाइदेलु सिंदूर फिंदूर टिके वीडियोटा वीडियोटा सिंदूर टाइम देखते पूरा गार भाया आ गोटे ग्रुप कौन चलती गोटे ग्रुप चलती पानी उठाओ पानी उठाओ ये पानी उठाओ पानी गाधुच पुणी आउ थे गाधोक पड़ो आमको बांगी चलती मामू हरिका बांगी दे धूप फूप लगे पूरा ये पूरा प्रोसेसिंग आमर भी पूरा प्रोसेसिंग होता कि मुझे भिडियो कर से जितू बोली जितू फोन अच्छी भिडियोटा आम टे आनी से पूजापूजी से नईकूल पूरा पलि आसलु आम नईकूल पलि आसिक ये पूरा सब किस सब जाइए यहाँ मोरी तापर ये सब चलती समस्त ये पूरा चलती सब कम सरीगला ये बांगटा रेस्ट रही ठीक केटार जाए गाई जीवा के बाहरी केटू राति 9टा ये आम राति 9टार बाहरमु यू महाविनायक जा 20 किलोमीटर ये आमर ये गोटे थर बाहर से पलैया पूरा राति 2टार पूरा बाहर 9टा सरी 9टार बाहर ठीक अच्छे भाई 9टा बेलू देखा क्या खाई दल क्या खाई दल नड़िया बाड़ी देलु नड़िया बाड़ी का पानी पूरी देलु सी भाई तार करसी खोलुची ये पूरा कहीं शोचन छुआ केते लोक देखिपे पूरा कौन पूरा चार्टा बस पूरा केते पूरा भिड़ पूरा प्रबल पूरा मोर नड़िया बाड़ी पूरे देली मो नड़िया बाड़ी पूरे देली पप्पू भी जो आमर जगा भाई भी तार खोलुची तार बुड़ेब प्रबल लोक पूरा शोचन मुड़ से मुड़ जाए पूरा गेट बुला पूरा लोक पूरा प्रबल लोक प्रबल पूरा पूरा लोक वीडियो टिकेट काटिक आसी टिकेट न काटिले एंट्री नहीं टिकेट आम जगह है से खोलुची खोली साइलु टिकेट 2टा 40 टका आनी
आसिक पहुँचलु केते कष्ट पूरा पूरा लोक पूरा प्रबल 3टारू पूरा आज लाइन थिलु 5टा बजिला पूरा आसिक पहुँचलु पूरा केते भिड़े जाम पूरा अलगा प्रकार जाम थिला आज भिडियोटा पकड़ देखिए पूरा केमती जाम थे लाइन थी पूरा 5टार आसिक पहुँचलु केते कष्ट पूरा पूरा लोक पूरा प्रबल 3टारू पूरा आज लाइन थिलु 5टा बजिला पूरा आसिक पहुँचलु पूरा केते भिड़े जाम पूरा अलगा प्रकार जाम थिला आज भिडियोटा पकड़ देखिए पूरा केमती जाम थे पूरा आज पानी अधे नोटर पानी सरीगला अधे पूरा ये झाड़ी ढला हम एत लोक पूरा देखु पूरा केते लोक गाई ढाड़ी देलु पूरा 3टारू लाइन थी 5टा 10-15 ढाड़ू केते कष्ट पूरा लाइन थी पूरा प्रबल लोक थे पूरा भिड़ देखिपे केमतिया भिड़ पूरा पूरा अलग प्रकार भिड़ आज था श्रावण मास सोमवार आज सेकेंड सोमवार भिड़ पूरा अति प्रबल था पूरा अलग प्रकार पूरा एक एक्जिस्ट सेकंड एंट्रीटा थिला अच्छी सैड अच्छी जो हनुमान मंदिर हाँ 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 केते लोक देख पूरा आई आई ठीक दियो जगह मंदिर पूरा भिड़ देख पूरा देखो हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव पापवृन्दम् वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये वाराणसीनाथं मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये
हाँ कहूँ चंडीखोल चकड़ाटा आउ कौन कही चंडीखोल पार केक मिले ये केक सपटा ना हेलो ये ऑटो स्टैंड ये बस ऑटो स्टैंड चंडीखोल